हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओसीएफ 2025 रो ट्रेनिंग शिक्षक मानकर आमर ओडिशार सबुआडे आरंभ हो गलानी एवं सेथिपई जो प्रशिक्षण दिया जाउजी ता ना हला प्रबोधन एवं से प्रबोधन रो ट्रेनिंग पूर्वरु प्राक आकलन प्रश्नपत्र जोड़ा कि प्रत्येक शिक्षकों पर दिया जाउजी एवं प्रश्न को आमे केमिति सठिक भाव में आमे ताकू समाधान करबा आमे वीडियो देखि नेबा। ताले देखंतु ये हला प्राक आकलन प्रश्नपत्र प्रबोधन एवं सेथिपई आपन को गोटे लिंक दिया जिवो एवं से लिंक रे आपन ऑनलाइन परीक्षा देबे एग्जाम अर्थात हबो एवं शेष को मध्य एडा हला प्री टेस्ट एवं जोड़ा कि हमर पोस्ट टेस्ट मध्य सही प्रश्न पड़िबो। तने आमे देखि नेबा जे को भलिया प्रश्न हमर सब आसी जी। तने एठी कोन होबे देखो जेतेबेला आमे सही लिंक को आमे क्लिक करिबा तने एई भलिया गुटे इंटरफेस हमर पळे आसीबो। लिखाई जी नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तापर अछि हमर मेल आईडी, तापर नेम ऑफ द स्कूल, तापर डेजिग्नेशन, तापर अछि ब्लॉक नेम, तापर आमे नेक्स्ट करले तापर डेम नेक्स्ट अछि, तापर आपण कोन आसीबो नै क्वेश्चन हमर पळे आसीबो। वर्तमान देखिबा प्रत्येक प्रश्न पई चारटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर को बाछंतु। ताले प्रश्न गुड आमे देखि नेबा कोन अछि जे प्रत्येक प्रश्न पई हमर 1 गोटे पॉइंट अछि। निम्नत मध्यरु केउटी मौलिक पर्याय पई प्रस्तुत होइथिबा नूतन पाठ्य पुस्तकर वैशिष्ट्य। तो एटा हमर चारटी ऑप्शन देख दिया हिजी जे प्रसंग गुडिकर विभिन्न विषय दक्षता प्रतिफलन, घोषी करी मन रखिबा उपरे गुरुत्व, प्रसंग रे दिया कार्य गुडिक केवल शिक्षकक सहायता देबा, पुस्तक रे सूचीपत्र पर शिक्षण फलाफल तालिका दिया जिबा। ताले केउटी मौलिक पर्याय पई प्रस्तुत होइथिबा नूतन पाठ्य पुस्तकर वैशिष्ट्य दे प्रसंग गुडिकर विभिन्न विषय रे दक्षता प्रतिफलन। तो ये हम तो ये आम टिक करना। प्रस्तुति पर्याय शारीरिक शिक्षा और सुस्थता शिक्षा रे मुख्यतः क्यों विषय आलोचना करा जायछि? शारीरिक गतिविधि, क्रीड़ा योग, क्रिकेट, खो खो, प्राणायाम, योग श्रृंखला व्यायाम, शारीरिक गतिविधि, योग, मुष्टियुद्ध एटू कोडा उत्तर हम ताकू भाबिना ताकू पूरण करिवे। तापरे मो क्वेश्चन गुडा देखे नउजी एवं परवर्ती समय मु पुनी तार आंसर मध्य अपलोड करिवि। देखो फलप्रद गणित शिक्षण पई शिक्षक निम्नलिखित मध्यरु केउ कौशल अवलंबन करिवे? शिक्षार्थी केन्द्रिक, अभिज्ञता आधारित, दलगत, सहयोगी, उपरोक्त समस्त। तो नै चारटा भितरु जोडा ऑप्शन ठीक अछि ताको हमें क्लिक करनबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड कैन बी असेस्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, राइटिंग पैराग्राफ टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग टेक्स्ट विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, तापर कन्वर्सिंग फ्लुएंटली। याकू ता भीतर कोडा हो देखिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा शिक्षण रो मौलिक उद्देश्य कोन? भाव विनिमय, श्लोक पठन, कल्पना विलास, कविता लिखन। तापर प्रस्तावित कला शिक्षा पई कलार केउ विभाग गुडी को स्थानित करा जायछि? संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, साहित्य और लिखन कला, छौ नृत्य और संगीत। एति मध्यरु कोनसी ए चारटा भितरु कोडा ठीक ता भितरु बाछिया केमि पड़िबो। तापर विद्यालय संगम कथा केउ दस्तावेज रे कहा जायछि? जातीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख 2025, जातीय शिक्षा नीति 1989। ताले विद्यालय संगम कथा को दस्तावेज रे कहाइछि या भितर बाछिया को पड़िबो। क्वेश्चन उडा केवल मु आलोचना कर नउजी। ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख बा ओसीएफ 2025 रो शिक्षण मानक अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सठिक क्रम? पाठ्यक्रम लक्ष्य, शिक्षण फलाफल, दक्षता, शिक्षण फलाफल, दक्षता, पाठ्यक्रम लक्ष्य, दक्षता, शिक्षण फलाफल, पाठ्यक्रम लक्ष्य, पाठ्यक्रम लक्ष्य, दक्षता, शिक्षण फलाफल। तेणु कोडा सठिक क्रम या भितर बाछिया पड़िबो। तापर क्वेश्चन, त्रिभाषी पद्धति रे केतोटी भारतीय भाषा रहिबा कथा कहा जायछि? गोटिए, दुईटी, तीनोटी, चारोटी। कोडा उत्तर हम ताको देखिबे। केउंटी मध्यस्थ रे विज्ञान शिक्षण रो उद्देश्य नुहे? वैज्ञानिक मान को जानिबा, विज्ञान और समाज रो संपर्क बुझिबा, समस्या और समाधान रो चिंता करिबा, केवल विज्ञान रो प्रश्नोत्तर करिबा। तने या भितर कोडा ठीक एटु मध्ये बाछिबे। निम्नत मध्यरु केउंटी पंचकोशीय विकास स्तर रो सठिक क्रम अटे? अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मनोमय, अन्नमय। तने एटा लिखाइ जे पंचकोशीय विकास स्तर सठिक क्रम या भितरु आमे कोडा बाछिबा। ठीक अछि। तेणु आमर हम एटा जो सठिक क्रम गुटे मु कहि दउजी, अन्य गुडा मध्ये से अनुसार करिवे। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आउट होजी आनंदमय। एभଳି ଭାବରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛିବେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାर्थୀ
ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ଓ ନିଜର ମତ ଦେଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ମନେ ରଖିବା। ୟା ଭିତରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୋଉଟା ଲେଖିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନର ଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି? ଯେଉଁ ଆକଳନ କେବଳ ସ୍ଥାନକୁ ମାପେ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାପେ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କେବଳ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ସ୍ମରଣ ଓ ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ବନ୍ଦିତା ଦିଦି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କବିତାଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତଳ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦେଖ ଆମର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କବିତାର ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଖରେ ହେଲା କବିତାଟିକୁ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, କବିତାର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏବଂ ଆଲୋଚନା, ପଠନ ଓ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ, କବିତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝି ନିଜର ମତାମତ ରଖିବ, କବିତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବ। କବିତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଲିଖନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଶ୍ରବଣ କଥନ ଅପେକ୍ଷା ପଠନ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। এটা কোড ରହିବ ନା ଏଇ ଖଟା ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡା ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣଟି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝିବା, ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2023 ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2025 ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିବହନ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ, ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିବେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ, ପଠନ ଲିଖନ, ବଚନ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ। କୋଉଟା ହବ ଆକୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଦକ୍ଷତା, ଜଳାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଠିକ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା। ତାହେଲେ ଏଠୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା କଣ ରହୁଛି? ଯେ ଇଏ ରହୁଛି ଖଡା ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭଳିଆ ନିଜେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବି। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ? ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉଟା ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତଥ୍ୟକୁ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କଲେ ଏହା ପଞ୍ଚପଦୀର କେଉଁ ସୋପାନ? ଅଦିତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ କୋଉ ସୋପାନରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ এই ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିନେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।